नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल तोहफ़तुन्निसा के नाम से जो शुरू कर रही हूँ, इसमें हमारा ज़्यादातर मौज़ूआत इस्लामिक होंगे, इस्लामी हवाले से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नमाज में सुस्ती करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज फहाशी और बुरे कामों से रोकती है। क्योंकि अगर हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारे दिल में बदी का ख़याल, बुराई का ख़याल आएगा ही नहीं। और अगर हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, नमाज में सुस्ती करेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम बड़े दीनदार हैं, हम बड़ा अमल करते हैं? नहीं, बहुत सख्त गुनाह है जो हम नमाज को छोड़ देते हैं, जानबूझकर सुस्ती कर जाते हैं। अल्लाह के नबी ने सुस्ती और काहली और बुढ़ापे से पनाह मांगी है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ किया करते तो वो दुआ में ये भी बात शामिल करते कि अल्लाह मुझे जिस्मानी सुस्ती, काहली और बुढ़ापे से निजात देना, इनको मेरे ऊपर मुसल्लत ना होने देना। जबकि आजकल हम लोग क्या करते हैं कि अज़ान हो भी रही हो, हम बैठे रहते हैं, नमाज का टाइम है भी, हम फारिग भी हों, हम नहीं उठते। क्यों नहीं उठते? क्योंकि शैतान जब जैसे जैसे अज़ान होती है वो इंसान के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसने अल्लाह से ये वादा किया था कि मैं दुनिया को तेरे रास्ते से गुमराह करूँगा, और वो अपना काम कर रहा है। हम जैसे लोग जब उसकी बात पर अमल कर लेते हैं ना, यानी हम नमाज में सुस्ती कर जाते हैं, अज़ान हो रही है हम तवज्जो नहीं करते, नमाज का टाइम है हम तवज्जो नहीं करते, या पढ़ें भी तो लेट पढ़ते हैं बिला वजह ही, ये भी एक तरह का गुनाह ही है। हम ऐसा क्यों करें? अज़ान जो होती है ये अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाते हैं इंसान को, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। ये क्या है? इससे पहले जो होता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। ये हम गवाही देते हैं इस चीज़ की। अज़ान में सारी गवाही है। अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाते हैं बंदे को कि बंदे आओ कामयाबी की तरफ, आओ मेरे पास। ये वो अमाल हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी आखिरत में काम आनी हैं। और जब हम नमाज में ही सुस्ती करेंगे, नमाज को ही फॉलो नहीं करेंगे, तो हम बाकी काम कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि हम दीन में बहुत परफेक्ट जा रहे हैं? अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कोई मजबूरी बनती तो फिर नमाज को क़ज़ा करके पढ़ते, वगरना जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ा का वक्त आया तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार जब बेहोश होते, होश में आते तो ये पूछते, क्या नमाज का वक़्त तो नहीं हो गया? क्या नमाज का वक्त तो नहीं हो गया? कि वो दो जहां के मालिक, दो जहानों के सरदार को जब अब इतनी फ़िक्र है, तो हम तो फिर एक इंसान हैं, मामूली इंसान हैं। और अल्लाह के नबी तो अल्लाह के महबूब बंदे हैं और नबी हैं, सारी उम्मत के सरदार हैं। वो इतना खौफ खा जाते थे, डर जाते थे, तो हम क्यों इस तरह करते हैं? हम लोग अपनी ज़िंदगियों में बेसुकून क्यों हैं? इसी वजह से कि हमने अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, हम अल्लाह के दीन से दूर हैं, हम हिदायत से दूर हैं। और उनका सबब क्या है? उनका सबब यही है पीछे कि शैतान हमें जिस राह पे लगाता है हम उस पे लग जाते हैं। उसमें हम फिर कोई दुनिया हो, दीन हो, हम सारी तमीज़ भूल जाते हैं। नमाज, कब्र में भी नमाज का सवाल किया जाएगा। और आप सोचें, अगर हम कब्र में ही सवाल के जवाब में नाकाम हो जाते हैं तो हम आगे क्या करेंगे? ये तो अल्लाह ताला जानते हैं कि हमने कब्र में कितने साल पड़े रहना है, ये अल्लाह ताला को इल्म है इसका। तो जितने साल हम रहेंगे, सोचें हम क्या अज़ाब को झेल सकते हैं? क्या हम कब्र के अज़ाब से बच सकते हैं?
جو چھوٹے چھوٹے عذاب قبر میں آئیں گے ہماری نافرمانیوں کے، ہمارے جھوٹ بولنے کے، ہمارے صحیح جواب نہ دینے کے، کیا ہم ان کو برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ سب سے گزارش میں یہی کروں گی کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، سب سے پہلے ترجیح کس کو دیں؟ اللہ کو دیں، اللہ کے رسول کو دیں، اللہ کے دین کو دیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں، جو قبر میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو انسان قرآن پڑھتا ہے، جو ان سی آیات پڑھتا ہے، قرآن کو جب پکڑتا بھی ہے تو قیامت والے دن اس کے اعضاء بھی بولیں گے، اس کی انگلیاں بولیں گی کہ اللہ اس نے ہمارے ہاتھوں سے قرآن کو پکڑا، اس نے یہ آیت پڑھی، اس نے ایسے انگلی رکھی۔ تو سوچیں جب یہ چھوٹے چھوٹے اعضاء ہمارے گواہی دیں گے، ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے تو کبھی ہمیں قرآن پکڑنے ہی نہیں دیا، کبھی قرآن پڑھنے ہی نہیں دیا، ہم کیا کریں گے؟ دنیا میں تو ہم چھپ جاتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، ہم تو 5 پڑھتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، لیکن خدا راز یہ سوچیں کہ آخرت اور آخرت کی شرمندگی اس دن بہت بڑی ہے، ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا مال نامہ سب کے سامنے کھولیں گے، ہر انسان کو ہر انسان کا پتہ چلے گا۔ سوچیں اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، دکھاوے کی 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر وہ بہت بڑھ چڑھ کے سناتے ہیں کہ ہم نے تو آج 5 پڑھی ہیں نمازیں، ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے۔ جو بھی کام آپ کرو گے، اچھا کام کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، وہ آپ کا اپنے لیے ہے، اس کا فائدہ آپ کو ہی ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ تو سب سے بڑی بات اپنی عادتوں کو بدلنا۔ نماز کی عادت آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو پڑھ کے ذکر اذکار کر کے آپ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں ظہر کی نماز کی توفیق دے۔ جب ظہر کی نماز پڑھیں تب دعا کریں یا اللہ ہمیں عصر کی توفیق بھی دے۔ جب عصر کی پڑھیں پھر مغرب کے لیے دعا کریں، مغرب کی پڑھیں عشاء کے لیے دعا کریں۔ 40 دن تک اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ دعا بھی مانگنی نہیں پڑے گی۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کی عادت بن جائے گی، آپ کو پتہ ہوگا یہ ٹائم نماز کے، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز میں سستی اور نماز کو اچھے طریقے سے نہ پڑھنا، یہ دونوں ہی عمل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز میں سستی نہ کریں۔ جب بھی اذان ہو آپ سارے کام چھوڑیں، پہلے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز میں سستی نہ کرنے دیں۔ ہماری نمازیں پختہ ہیں نا تو ہم آٹومیٹکلی دین کی طرف آ جاتے ہیں، اور اگر ہماری نماز ہی ٹھیک نہیں تو ہم پھر جتنے مرضی اچھے کام کر لیں، نیکی کے کام کر لیں، ان کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔